ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے دوستوں کے گروہ میں، ہماری جہاں بیٹھ کے ہیں وہاں پہ کہیں ایسی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ کیا ہے، اس کا کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی ورتھ ہے اس کی، وہ کیا کر سکتا ہے، کتنی کیپیسٹی ہے اس میں، وہ کس طرف رجحان ہے اس کا. یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، فیملی میں بھی نہیں ہوتی، میں نے اداروں میں بھی نہیں ہوتی دیکھی عموماً. پروفیشنل ڈگریز والے اداروں میں ہوتی ہوں گی، میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں یہ ڈسکشن عام ہوتے. مطلب ان باتوں کے اوپر ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے دوستوں کی، اداروں کی، گھر والوں کی، جو قیاس پہ مبنی ہے، جو انسان ریئل میں فزیکلی ایک حقیقت کی شکل میں سامنے کھڑا ہے اور ایک کیفیت سے گزر رہا ہے اور ایک کیفیت کا اس کو سامنا ہے. اسے یہ کوئی باور نہیں کراتا کہ تمہاری ویلیو کیا ہے. جب ویلیو لیس گرومنگ ہوتی ہے اور انسان معاشرے میں اترتا ہے تو پھر وہ سوال بھی ویلیو لیس ہی کرتا ہے. میں حلفن کہہ سکتا ہوں اور میرا رخ بھی سیدھے رخ ہی ہے اس وقت کہ مجھے یہ بات خود معاشرے کی ٹھوکریں کھا کے، کھجل ہو کے، ذلیل ہو کے خود ڈھونڈنی پڑی ہے کہ میں کیا ہوں، میری کیا ویلیو ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، ایک انسان کیا کر سکتا ہوتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہوں، کتنی میری ریچ ہے، کتنی میری رینج ہے. اور ایک قاسم صاحب ورڈ بولتے ہوتے ہیں، یار لکھ دیجیے اگر آپ دیکھ رہے ہو، میں بھول گیا ہوں وہ کیا اسے کہتے ہیں، آپ ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان بینڈ وڈتھ، کتنی بینڈ وڈتھ ہے میری، میں کتنے کام کر سکتا ہوں ایک ٹائم میں. یہ ساری چیزیں مجھے خود ذلیل ہو کے خود سیکھنی پڑی. انتہائی گھٹیا آغاز ہے کیریئر کا اگر میں کارپوریٹ لائف کی بات کروں. انتہائی امیچور اور نان سیریس آغاز ہے میری پروفیشنل لائف کا اگر میں وہ پہلی جاب جو میں نے کی تھی اس کو سامنے رکھوں. میں تو ان سینئرز کا شکر گزار ہوں. میں حافظ ناصر صاحب کا نام یہاں ضرور لوں گا، میں عمران شیخ صاحب کا نام یہاں ضرور لوں گا. ندیم صاحب یہ میرے سینئرز ہوا کرتے تھے، میں ان کے برابر ان کے ساتھ بھی جاب کی، یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. لیکن ان لوگوں نے اپنے صبر کے ساتھ جو مجھے برداشت کیا میرے کیریئر کے آغاز میں، اسی طرح کی تکلیف دہ حقیقتیں آپ کے ساتھ بھی ہیں. چھتر لتر کھانے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کارپوریٹ لائف کیا ہوتی ہے، بندے کا وزن کیا ہوتا ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. سو پوائنٹ از کہ ہماری جنریشن کو، جیسے ہماری جنریشن کو نہیں سکھایا گیا عموماً کہ اس کی اپنی ایک ورتھ ہو. میں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو ورتھ نہیں دے سکا، شناخت ہی نہیں کر سکا، دینا تو بہت دور کی بات ہے. میں آج تک ایسا میرا کوئی کلیم نہیں ہے. علی بھائی یہ ریفرنس بیس ہائرنگ والا بھی رولا یہی ہے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے سے بچے مشورے مانگتے ہیں. میرے سے علی بھائی جب کوئی نیا بچہ مشورہ مانگتا ہے نا جی کہ میں کیا کروں، آسم بھائی میں جاب لینی ہے، میں نے ابھی کتنا کیریئر آغاز کرنا ہے، میں یہاں اپلائی کر رہا ہوں، یہ میں ڈگری بات کرتا ہے نا کوئی بچہ جس میں تھرسٹ ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں یار پہلے میں اپنی مثال دیتا ہوں. یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، میرے سینئرز بھی دیکھ رہے ہیں، میرے امپلائز بھی دیکھ رہے ہیں صاحب کا. وین آئی واز پہلی دفعہ جب میں کسی کمپنی پینل کے اوپر ایریا مینیجر ہوا تو آئی واز آلموسٹ دا ہائیسٹ پیڈ ایریا مینیجر آف مائی ریجن. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نیگوشیٹ کر رہا تھا اپنی سیلری کو تو میں بڑے ظالم انسان کی طرح اپنی سیلری نیگوشیٹ کرتا تھا. تو میں ون کر گیا ہوں ٹیبل، یہ ہو سکتا ہے. اینی ویز جب میں پیپسی میں گیا وہاں میں ہائیسٹ پیڈ ٹی ایس او تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی احسان ہے. میں زمین میں آیا تھا تو ہائیسٹ پیڈ سینئر مینیجر تھا. یہ میری آرگنائزیشنز کا، ان سینئرز کا، ان لوگوں کا جنہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا، ان کی مہربانی تھی. بٹ یہ نتیجہ ہے ایک ایکچوئل. اب میں ان بچوں کو کہتا ہوں یار میں ان جابز کے اس انٹرویو کے فیز میں کبھی حلفن کہتا ہوں کبھی نہیں سوچا کہ میں کچھ مانگنے آیا. میں نے ہر دفعہ ہر انٹرویو میں بیٹھ کے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یار میں نے انہیں کچھ دینا ہے. اگلی بات تو یہ ہونی نا کہ اس کے بعد آپ مجھے اس کی کنسیڈریشن کیا دیں گے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے انہیں کیا دینا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، اس پہ نیگوشیٹ ہونا ہے. تو وہ نا میرا حیرانگی کے ساتھ میرا منہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی اور سے یہ سوال کرتے ہو تو بالکل اور بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی جاب جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ رجسٹ کریں گے، انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پیسے زیادہ مانگ لیں گے.
انہیں یہ مطلب وہ کہتے ہیں جی عمومی طور پہ یہ ایسا نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ سوچ کے جائیں انٹرویو میں کہ آپ کیا ڈیلیور کریں گے. جس پہ میں کہتا ہوں کہ جو لوزرز ہیں وہ دے آلویز سیڈ کہ آئی ایم ہیئر ٹو فائنڈ اے جاب. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم ہیئر ٹو فائنڈ اے جاب. وہ جو کلاس ہے نا جس کو اپنی برتھ کا پتہ ہے وہ ہوتے ہیں آئی ایم ہیئر ٹو آفر مائی سروسز. میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے اس جنریشن کو سمجھانا کہ بھائی جان جو آرگنائزیشن ہے نا اسے بھی ایک اچھے ریسورس کی ضرورت ہے. جہاں تم جاب لینے جا رہے ہو اسے بھائی جان سروسز کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کی. تو آر یو کیپیبل فار اٹ؟ اگر نہیں تو کیا تم تیار ہو کہ تمہیں اس کے لیے کیپیبل کر دیا جائے؟ جاؤ اور جا کے ان کے سامنے اپنی سروسز رکھو, اپنی پوٹینشیل کیپیسٹی ان کے سامنے پریزنٹ کرو. دس از دا مین ریزن وائی انٹرویوز بینگ کنڈکٹڈ. یہی وجہ ہے. سی وی کے اوپر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں بھائی اپنے بارے میں بتائیں. میں بھی پوچھتا ہوتا ہوں ہاں جی اپنے بارے میں بتائیں. کیوں بتاؤں بھائی؟ اب میں پوچھتا ہوں لیکن میں خود بتانے سے بڑا کتراتا تھا. سو پوائنٹ از کہ یہ بات میں بہت سیانا نہیں تھا کہ مجھے یہ بات پہلے دن سمجھ آ گئی. مجھے پہلے دن سمجھ آ جاتی تو میں جو پولیس کی لائن سے نکلا تھا مجھے یہ زندگی کے 40 سال گزار کے سمجھ آیا کہ اتنی لائن سوئچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو گروتھ کے لیے. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا وے. وہ طریقہ کار وہ رستہ وہ آپٹ کرو, آپ گرو کر جاؤ گے کسی بھی جگہ ہوں. چلو کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ مسائل ایسے ہوں کہ یار ہوتا ہے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن جنرلی آپ جہاں بھی وہاں گرو کر سکتے ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو لرن دا آرٹ. You just need to know what is your all around. تو یار یہ جو سوال ہے نا مجھے کوئی جاب لگوا دو, اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہے. ابھی میرے ایک بچے نے مجھے کال کی, اس نے ایسے کہا سر میری ایک دوست ہیں ان کی وائف ہے وہ میٹرک کیا انہوں نے سر کو جاب لگوا دیں سیکیور سی. کہ یار سیکیور سی جاب کون سی ہوتی؟ مطلب مجھے اس وقت پتا چلا کہ یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, میرا اس سے کم ہی رابطہ ہوتا ہے لیکن پڑھا لکھا بندہ ہے, سمجھدار. وہ کہتا جی میں آؤں گا, میں ملوں گا ابھی, تو آپ مہربانی کریں مجھے کہیں جاب اس فرینڈ کے لیے آپ اگر ارینج کر دیں. تو میں نے کہا یار تم سمجھدار آدمی ہو, جاب کیا لگواؤں؟ نواز شریف لگوا دوں, عمران خان لگوا دوں, کہیں میں کہیں اسے رانا آفتاب لگوا دوں, ایم پی رہے ہیں صحیح بات, میں کیا لگوا دوں؟ اور سیکیور سے کیا مراد ہے؟ ساتھ 2 پولیس والے ہوں کیا ہو ساتھ؟ سیکیور کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سیکیور کا مطلب ہے دفتر آفس جاب. میں نے کہا یار آفس جاب کیا ہوتی ہے؟ آفس جاب ہر آفس کے ساتھ کام کرنے والا آفس جاب کر رہا ہے. اب ایک ورڈ ہے ان ہاؤس جاب, اور ایک ہے یار کہ ایک دوست ہے اس کی وائف ہے اس نے 10 تک پڑھا ہے بٹ وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے, نیٹ سرفنگ کر سکتی ہے, لکھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے اور ای میل بھی کر سکتی ہے. تو یار اس طرح کی کیٹیگری کی کوئی ہاؤس جاب اگر مل جائے تو فیمیل ہے, سیلری از ناٹ اے بگ ایشو, اسے انگیج کرنا ہے پہلے, اس کا پوٹینشیل انلاک ہو جائے تو پھر ہم اس کی بات کریں. اب یہ کتنی مشکل بات ہے؟ بڑی سادہ سی بڑی آسان سی بات ہے کہ اس میں کیا ہوا. میں نے آپ کے سامنے درخواست رکھی, آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یار ایک ریسورس ہے جو یہ کر سکتا ہے اور ان ہاؤس جاب اس کی ڈیمانڈ ہے. میں سر مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہوں. بندہ دیکھتا ہے یار مجھے تو یہ پورا کوالیفائڈ بھی نہیں لگ رہا بچہ, یہ مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے؟ خیر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سیلز مین, وہ اس کو مارکیٹ کرنے کو مارکیٹنگ کرنا کہہ رہا ہوتا ہے. اچھے خاصے سمجھدار لوگ پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرولیم پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ ہمیں عادت بھی ہے, معذرت آج تھوڑا سا دل چاہ کے بات سیدھی ہی کروں, کیونکہ ابھی میں نا ویسے چینل کا بھی ٹرینڈ بدلنے جا رہا ہوں. سیدھی بات کو میں اب سیدھا کرنے جا رہا ہوں, یہ فلسفی سے نکال کے بات وہ کریں جو ایکچوئل میں ہمیں جس کا سامنا ہے. یہ بڑے پوٹینشیل لوگ ہیں, یہ بڑے پوٹینشیل لوگ ہیں, انہیں آغاز کا پتہ چل گیا تو یہ انجام تک بڑا سونا بچا لیں گے. جی سائن بیٹا کیا سوال ہے؟ بھائی اس سے جڑا ایک اور سوال ہے اس کا خیال رکھنا. جی سائن جی وہ کیا سوال ہے سر جی؟
بڑا امپورٹنٹ ہے سر جی کہ ہم اس جنریشن کو یہ سکھا دیں کہ اس نے سوال کیسے کرنا ہے. سر جب کوئی اپنے کیریئر کا سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو شاید وہ ذہنی تذبذب کا شکار ہو کہ کدھر جاؤں. جاب تو جاب ہے جو خود ڈھونڈ کے بھی کرنی ہے اور کسی کے ریفرنس سے بھی وہ ہی کرنا ہے. اچھا اوکے, ویری گڈ ویری گڈ. سب سے اچھی بات وہ تمہاری یہ ہے کہ یو آر آلویز ٹرو ٹو یور سیلف. ہاں درمیان میں کہیں انسان چول مارتا ہے لیکن آپ سچی بات کر دیتے ہیں, اچھی بات ہے یہ جی. یہ ایک دوسری بیماری ہے ہمارے اندر پتر, یہ ایک دوسرا مرض ہے کہ ریفرنس کے ساتھ جاب یا ریفرنس کے ساتھ آپ دروازہ کراس کرتے ہیں. ہاں جی یہی. اچھا سائن کہتے ہیں کہ دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ایک بڑا مزیدار ہے جو ہوتا ہے کہ یار اس کا خیال رکھنا. بڑی آسان بات ہے. میں آج ایک ادارہ بنایا مکان مینیجر. میں ہوں, میرے ساتھ میرے پارٹنرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ان کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے مطابق چیزوں کو پرائورٹائز کرتے ہیں. میں اپنے طرح کرتا ہوں, کچھ پہ ہم کامن ہے, کچھ پہ ہمارا تضاد ہے. انسان ہے, انسانوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ جب بات آتی ہے نا کہ یار ٹیم کا حصہ کیسے ہونا چاہیے, تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار بندہ سپر کلاس ہو. اچھا ساتھ مجھے گھورتے بھی ہیں کہ جی وہ آپ نے ٹریننگ کروانی ہے. میں آگے سے پوچھتا ہوں کہ میری کس نے کروانی ہے, تو وہ یہ شغل چلتا ہے. خیر امپورٹنٹ بات کیا کہ امپلائر کیا سوچ رہا ہے کہ یار بندہ اے کلاس ہونا چاہیے. جو بھی ٹرمز ہیں آپ کی, مکان مینیجر کی ذرا ٹرمز اور طرح کی ہیں, وہ وہاں پہ امپلائمنٹ نہیں, نوکری نہیں کو کسی کی کر رہا, بٹ یہ کہ بات تو کام کر رہا ہے نا. تو بندے اے کلاس ہونے چاہیے. ہر امپلائر یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس اے کلاس ریسورس ہے. ہر یونیورسٹی یہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس ایک جو ہے نا شارپ اور بڑا اچھے نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ آئے. ہر ادارہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس بیسٹ فٹ پیپل ہو. تو پھر آپ کو کیا ہونا ہے, آپ کو بیسٹ فٹ ہونا ہے. اچھا بیسٹ فٹ نہیں بھی ہیں تو سارے بیسٹ فٹ تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہ ایجوکیٹر اسکول تھوڑی ہے کہ سارے فرسٹ آ گئے. یہ مطلب ایجوکیٹر سے مراد یار سارے پرائیویٹ اسکول. تو یہ جو بیسٹ فٹ ہے نا, اگر نہیں ہوں میں, تو یار میں ایٹ لیسٹ اظہار تو کر سکتا ہوں کہ میں ہوں. مینز میرے اندر ہے کریج, تھرسٹ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں. کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے دنیا کے ہر جگہ پہ ہر انسان پہنچ سکتا ہے. تو پوائنٹ از کہ یار ایسی کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ جاب لگوا دو, ریفرنس یہ ہیں جب آپ اپنا گھوڑا باندھ چکے ہیں, آپ اپنی ایفرٹ کر چکے اور اب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا. وہ جو کہ دوست نے بڑی پیاری بات کی تھی, بے بسی والی بات, تو وہاں پہ آ کے سوال جاب لگوا دو, کہیں لگوا دو یار. روزگار کا سورس ہونا چاہیے, جو مرضی دے دو, میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن نتیجہ اس کا بھی وہی نکلے گا. یہ بھیک ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں لیز میں انٹرویو کر رہا تھا, ایک بچہ آیا. خیر بچہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ وہ پوزیشن میری سپروائزری تھی, تو میرے لیے وہ بچوں کی طرح تھا. بچہ آیا, ایج اس کی ہوگی کوئی 45-47 سال, بچوں والا, سر سے برہنہ. اب وہ میرے سامنے بیٹھا, مجھے کہا گیا یہ بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے. میں نے اسے سوال پوچھے کچھ, اس کے بعد ایک میرے سے سوال کیا, گڈ آصف ریان, شاباش پتر. آصف ریان فرماتے ہیں کہ سر جو ریفرنس کے بنا کام ہو وہ اصل کام ہوتا ہے. شاید نہیں, یقیناً وہی کام ہوتا ہے بیٹا. آپ ہیں جیسے اپنی ورتھ پہ, اپنی محنت پہ, اپنی پار پہ آپ اس ٹیم کا حصہ بنے. آپ نے مجبور کیا ہے کہ آپ کو جا کے بلایا جائے کہ سر جی آ جائیں, ٹیم میں شامل ہو جائیں. تو پوائنٹ از کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جی, یہ ایک خوف, ایک ڈر آپ کے اندر سے جو آپ کا وہ ہے نا نفس نیگیٹو, وہ آپ کو یہ گیڑا دیتا ہے, آپ گیڑا کھا جاتے ہیں اسے. اینڈ ایوری امپلائر وانٹس بیسٹ امپلائر. بالکل ٹھیک ہے سلمان, بالکل ٹھیک, کوئی شک نہیں. یہ جو وائسا ورسا ہے, یہ جو جنریشن آتی ہے نا, اس کو لگتا ہے یہ ون سائیڈڈ ہے. سلمان بھائی, اس کو لگتا ہے یہ ون سائیڈڈ ہے, شاید مجھے ہی ضرورت ہے ان کی. سو سب کمپرومائز کر دو, ہر بات اس بات پہ بھی ہاں کہہ دو جو بات نہیں کہنے والی. اچھا پھر اکثریت اپنے کیریئر میں
جب جوائن کر لیتے ہیں کسی ادارے کو اور اسے اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں تو وہ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پے جو ہے نا سیلری بڑی کم ہم نے ڈیسائیڈ کی، یار یہ تو زیادہ بنتی تھی، فلاں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے میں کبھی بھی میرا ٹاپک ہی نہیں تھا، مجھے دیا انہوں نے زیادہ، سب نے زیادہ دیا، میں اتنا شکریہ ادا کروں اللہ کا، اللہ کے بندوں کا کام ہے. لیکن یہ میں نے بہت سنا، اور جتنوں سے سنا جب اس سے پوچھا کہ کیسے بارگین کیا ہے تو پہلے یا دوسرے سوال میں ہی وہ سامنے بھائی صاحب ننگے ہو گئے کہ انہوں نے سیلری ڈیسائیڈ ہی نہیں کی ان کے ساتھ، جو مرضی دے دینے کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو لو سلیب ہے وہ دے دیتے ہیں. وہ مجھے میری ٹیم میں کئی لوگ خوش کرتے رہے جتنا سے میرے ساتھ رہے کہ شاید جب اینول پرفارمنس بنے گی تو یہ مجھے اپریزل دے دے گا کیونکہ میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق. میں نے نہیں دیا، انہیں بڑا افسوس ہوا اور جینوئنلی ان کے دل ٹوٹے، ان کے دل ٹوٹ گئے. اور میں انہیں کہہ رہا ہوں یار میرا آپ سے تعلق ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. وہ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کام بھی کر گئے ہیں اور وہ سب یہ جو جسٹیفیکیشن پھر ہم بس میں پہلے ہم ہارتے ہیں سلمان بھائی، پہلے ہم ہارتے ہیں پھر ہم ایک جواز بناتے ہیں. تو ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک سمپل گریجویٹ آدمی ہوں. گریجویشن میں نے کی ہے آرٹس کے سبجیکٹس کے اندر، پولیٹیکل سائنس، پنجابی اور اسلامک ہسٹری، یہ میرے سبجیکٹس تھے. میں گریجویشن کی، اب مجھے کوئی ہنر نہیں آتا تھا. پولیس کی آئیں بھرتیاں، میں نے بھرتی کے لیے اپلائی کر دیا. مجھ سے سوال پوچھا آپ کس لیے پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے. کے بی اوان صاحب بیٹھے تھے سامنے، شمس ڈی آئی جی تھے ایلیٹ کے، شمس صاحب، شمس اللہ صاحب وہ تھے. شمس اللہ صاحب میرے دیکھ مسکرائے، کہتے یار صحیح بات کرو. میں نے کہا جی یہی بات ہے. اور میرا چہرے سے میں صاحب بتا رہا تھا میرا کلیگ ہے کہ کیسی بات ہے، میں نے ٹاپک کون سا چھیڑا ہے. اور اس وقت فہیم اویس از واچنگ، یہ میرا ہانڈی وار، میرا بڑی، میرا دوست، میرا پولیس فیلو، ابھی یہ وارڈن ہے ماشاءاللہ، 3 پھول ہیں شاید اب ان کے. اچھا جی، تو مجھے کہتے جی اے سیدھی بات کر. اب وہ مجھے ٹھیک سوال پوچھ رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا بات ہوئی یار، میں ملک قوم خدمت نہیں کر سکتا؟ میرے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا. پھر اس نے مجھے پوچھا والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی لائر. اس نے کہا کیوں کسی کا حق مار رہے ہو، جاؤ یار چھوڑو، تم نے کرنا ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے ڈسکریج کر رہا ہے، میں ایسے ایک دن بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا. خیر وہ مدعا ہو گیا، چھوڑ دیں. امپورٹنٹ کیا ہے کہ میرا یہ ایٹیٹیوڈ تھا. میں نے جب پولیس چھوڑی تو کافی ساری اس کی وجوہات ہے، وہ ایک سٹوری ہے. اور میں لازمی بات ہے میں تو اپنے آپ کو ایک بڑا مہان اور بڑا سمجھدار ثابت کروں گا. میں اس کی ایسی وجوہات میرے دوستوں سے پوچھے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. سر ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس سیشن بٹ آئی ہیو ٹو گو ریکارڈنگ سون. اوکے پتر اوکے. سو ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے انہیں کہ یار تم لوگوں کا خود شناسی بڑی ضروری ہے. میں سلمان بھائی آپ ہی کا آنسر کرتا ہوں اسی کامنٹ کا، اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ میں اس پولیس چھوڑی ہے نا جی، جو پہلا امپلائر میرا تھا اس کے سامنے میں نے جتنا ایکسپیرینس شیئر کیا وہ پولیس سے لیا ہوا ایکسپیرینس ایڈ کیا، باتوں میں بھی معاملات میں بھی. اس سے اگلے میں کیا تو پچھلے کا سٹوری ٹیلنگ نہیں سکھائی جاتی. اب آپ تو جس آرگنائزیشن میں بھائی جان یہ تو پھر کمال ہے. پیپسی کولا انٹرنیشنل از اے ریئل آرگنائزیشن نو ڈاؤٹ. بڑا گروم کرتی ہے، بڑا بلٹ اپ کرتی ہے آپ. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی ویلیو کیا ہے. اس کی ڈیوٹی شروع ہونی ہے میرے سے اس طرح شروع ہونی ہے کہ میں محمد کو بتاؤں کہ بیٹا آپ کون ہو، آپ کی ورتھ کیا ہے، اب میں کون سی سکلز نظر آتی ہیں، کس سکل کا کتنا شیئر ہے مارکیٹ میں، کتنی ویلیو ہے، کتنا سکوپ ہے. اپنے تجربے سے اس کو مشورہ دوں اور ایٹ لیسٹ اسے جگائے رکھوں کہ یار یہ ایک فوکس پوائنٹ ہے. آپ اپنے آس پاس جہاں سے رائے لینی ہے نا، کچھ گرومنگ کے لیے، کچھ مینٹورنگ کوچنگ لینی ہے کہیں سے، تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں کیا ہوں،
क्या वर्थ है मेरी, ये ऑब्जर्वर ज्यादा बेहतर बता सकता होता है। फिर जितना खुद एहतसाबी करने उतना अच्छा है, वो आप अपनी कोशिश करनी है आपने। और उससे आगे फिर स्टोरी टेलिंग, फिर आपको बात बतानी आती है। यार लोग क्या कहते हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, वेले बेकार फजूल लोग ये सोचेंगे तो आप वही बने जो आप हैं, उसी तरह रहें जैसे आप हैं, इज्जत भी मिल जाएगी। वो सारी वो एक और भी जिंदगी को गुजारना भी एक आर्ट है, और इस आर्ट की भी एक ट्रेनिंग है। लेकिन अभी चूंकि आज हमारा टॉपिक है कि ये जो यार जॉब लगवा दो, यार कहीं जॉब लगवा दो, ये क्या सवाल है, ये फजूल सवाल है, अहमकों वाला सवाल है। आपको नहीं भी पता ना कि ये सवाल गलत है, तब भी ना करें। इतना इस तरह इतने ही अजीब ये अल्फाज का सीक्वेंस है, इससे निकलें। हर बंदे के लिए दुनिया में काम मौजूद है, हर बंदे के लिए दुनिया में काम मौजूद है, नंबर एक। नंबर दो, हर बंदा दुनिया का हर काम कर सकता है। मैं एक नाहल जाहल छोटा सा इंसान, पुलिस, टेलीकॉम, फर्नीचर बिजनेस, कचहरी, मल्टीनेशनल पेप्सी जैसी, जिसका एफएमसीजी के अंदर जिस कल्चर को रिकग्नाइज किया जाता है, मार्केट लीडर, जोंग 4G ऑपरेटर, टेलीकॉम, हर एक के अपने अपने नॉर्म्स। रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज डिजिटल कम ऑफ साइट ऑन साइट अजीब सारे कॉम्बिनेशन के साथ आज भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड एवरीवेयर उसको सीखा, समझा, उसको एग्जीक्यूट किया, अपने जगह किया, सेटिस्फाइड गुजरा। हर बंदा दुनिया का हर काम कर सकता है, बेशक रिस्क का वादा खुदा ने किया। वो मेरे पास लेज में वो बच्चा सामने इंटरव्यू करने बैठा हुआ दे रहे हैं, मैंने 3-4 सवाल के बाद उससे पूछा कि मिस्टर एक रीजन बताओ मैं तुम्हें क्यों जॉब दूं। मेरे साथ 2 रिटायर्ड आरएसएम्स बैठे हुए थे, कॉर्पोरेट इदारों से छोड़ा हुआ, जिन्होंने उम्र हो चुकी थी। एक डॉक्टर साहब थे और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए। वो कहता जी सर मुझे बहुत जरूरत है, और अल्लाह जानता है मैं, मेरी नीयत से भी अल्लाह वाकिफ है, बट मैंने ना बड़ा उसको बहुत गलत रिएक्ट किया, मैंने उस पर बड़ा कंट्रोल भी किया, उससे शायद बहुत ज्यादा करता मैंने कहा यार ये नाथ आश्रम है, ये गेटिंग अ जॉब और रेफरेंस इज वेरी इजी, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द जॉब इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वेरी गुड सलमान भाई, वेरी गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी कंक्लूसिव। तो मैंने उसे छाड़ा, पहुंचा, उस पर गुस्सा निकाला कि यार तुम सारी उम्र मार्केट के अंदर काम करने के बाद मैं तुमसे वजह पूछता, तुम मुझे वजह ये बताते तुम्हें जरूरत है जॉब की। भाई तुम्हें जरूरत है ना, मामे लगते हो, मैं ठेकेदार हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हारे इसका वादा किया हुआ है, जवाहर लामिया से कहो अगर कहना ही है, वरना कुछ करो। तो वो कहता, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए मेरे वो लहजे से, मेरे चढ़ाई करने से। जब उसकी आंखों में आंसू आए ना, तो मैंने सर पे हाथ मार के उसके आगे हाथ जोड़े, मैं कहा भाईजान मुझे माफ कर दे, मैं आपसे 10 बस्ता माफी मांगता हूं, कहीं आपके पांव पकड़े तो मुझे माफ कर दे। अब तो बड़े मासूम इंसान, क्योंकि आप जहालत की जिस घाटी के पीछे छुपे हुए हैं उसका मेरे पास कोई हाल नहीं है। मैं तो आपको बता ही सकता हूं ना कि भाईजान जागे, दिस इज नॉट द वे। ऐसे नहीं होता कि आप बस जो आपके मुंह में आया आप कह देंगे। हर जगह पे कुछ कहने का एक डेकोरम है, एक तरीका है, और बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, छोटी छोटी चीजें। बट चूंकि ये कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है, तो ये जैसे मेरे सलमान भाई यहाँ नजर आ रहे हैं, मोहसिन नजर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट के और बड़े बड़े प्यारे प्यारे बड़े बड़े नाम दोस्तों के नजर आ रहे हैं, ये लोग अपने आसपास लोगों को जरूर समझाएं कि यार तुम कौन हो, मेरी नजर में तुम्हारी क्या वैल्यूएशन है। उसको दे के भेज दें, वो खुद ही खुद को वैल्यूएट करता जाएगा। फिर उनको जरूर बताएं कि हमें बार्गेन करना होता है जब हम किसी जगह जाते हैं, हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसके बदले उनसे कंसिडरेशन मांगते हैं। सिंपल सी बात है। कंसिडरेशन की कुछ स्लैब्स होती हैं क्वालिटी वाइज, रिसोर्स को ABC कैटेगरी में उसको किया जाता है वैल्यूएट, उन्हीं में से ABC स्लैब्स के अंदर में से डाल दिया जाता है सैलरी की, कंपनसेशन की। पर्क्स बेनिफिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको किस हद तक देखना है, कितने % देखना है, ये अगली बात है। इंपॉर्टेंट बात ये कि सवाल क्या करना है। यार CV लाए हो? नहीं सर CV तो नहीं मैं लाया। अच्छा क्या करेंगे, आते ढोल मंगवाए,
पतासे मंगवाए, आप सीवी नहीं लाए। अच्छा, कई दोस्त मिलते हैं वो आते हैं सामने, आसिम साहब जी, आसिम साहब मैं तैयब, कोई जॉब है? बंदा कहता है यार खुदा के बंदे तू तो बड़ा यार बा कमाल है जॉब। मैंने कहा यार है, यहाँ आसिम लगना है, मेरी जान छुड़वाओ भाई जान। लेकिन खुदा जानता है ये तकलीफ होती है कि अगर उसका आगाज, या मेरे जैसे लोगों का यहां से आगाज हुआ, 12 13 15 साल बाद समझ आई कि दूर 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 ये तो करना ही नहीं था यार, ये तो जितनी कर गए हैं जिस पर ठाठे मार रहे थे, बाजू निकाल रहे थे, डॉलर दिखा रहे थे, वो सारा गलत किया, करना ही नहीं चाहिए था। तरबियत ही कोई नहीं, कोई पता ही नहीं। 33 साल की उम्र में मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, उससे पहले मुझे इनकी तरह कपड़े नहीं पहनने आते थे। सादी सी बात है, जिस तरह वो पहनते हैं नॉर्मल, जो वीआरटी है, जो एक मार्केट का मुआशरे का राइज तरीकेकार होता है, वही करता है ना सेल्समैन। तो समटाइम्स लगता है कि सेल्समैन जरूर होना चाहिए बंदे को एक दफा तो जिंदगी में। लास्ट सीवी न लाना भी एक दिलेरी समझी जाती है। यस, वो दिलेरी, यस, बड़ी ब्यूटीफुल यार साइन, बड़ा टॉपिक भी यार। सर जी दिलेरी क्या है, बेवकूफ़ी क्या है और हमाकत क्या है, इसका फर्क समझाना भी बड़ा जरूरी है। आप इस क्लास में देखें जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं उनमें अमूमी तौर पे एक कमी नजर आएगी। एक दो लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे जो खैरे होंगे और कान टूटे होंगे, और बंदा उन्हें समझा समझा थक जाएगा कि यार इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इज्जत कराना चाहते हो, ये तरीके का काम करो, अपने लाइन के अंदर सीधे रहो, कोशिश करो पहले 2-3 नंबरों के अंदर मौजूद रहो, इज्जत तो नहीं शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ओके, अपनी टीम के साथ चले नो, उनके साथ एंगेज रहे। जी मैं आज काफी सारी बात की है लेकिन नहीं, उनके साथ बात नहीं मान रही। ओ यार आज की है ना, 2 4 5 दिन 6 दिन लगातार करो, ठीक हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं कर रहा यार, उसके साथ बात करो, बात ही करनी है ना यार। आप नहीं करेंगे, आप अपने आरएसएम को बताएंगे, वो बात करेगा उससे। मैंने किसी को ट्राला लेके ऊपर चढ़ते नहीं देखा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी की, वो बात करते हैं, तो आप बात करें। वो कहते हैं यार आप अजीब आदमी, आप कहते हैं बात करें, हम पहले कहते थे, वो कहते थे अच्छा कह देता हूँ, वो कह देते थे और हो जाता था। आप मुझे किस चक्कर में डाल रहे हैं, बात करें। और मैं गई यार तुम्हें हर दफा किसी को नहीं कहना पड़ेगा, तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे कहना है उसको। मतलब यार अरूज है। अच्छा क्यों कर रहे हो यार ऐसे, यार ये तुम क्यों उसे धमकियां क्यों लगा रहे हो अपने क्लीग को, उसके साथ डिस्कशन कर लो, इजी बता, इजी माहौल में रहो यार। सर नहीं बस इनको बात ये समझ आती है सर। अच्छा वो क्या कर रहा है, वो एक टैरेगिरी डाल रहा है, मतलब कहते यार इससे क्या हासिल करना है, क्या नतीजा निकलेगा इस बात से। आपकी सैलरी उतनी है, आपके ऊपर जेडीज उतनी है, नहीं कर गया तो उसी तरह बेइज्जती हो रही है, कर लिया तो वक्त निकल गया, तालीमी बच गई कहीं, लगातार इज्जत कोई नहीं। ये एनर्जी इधर लगाएं मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, साथ गर्दन यूं रखी हुई, तो दुकानदार को कोई पान नहीं है, मतलब इस अंदाज के अंदर क्यों क्यों कर रहे हो ऐसे, वो दलेरी। वो फिर उसके साथ होते हैं ना जो टीम के अंदर, वो उसे हलाशेरी देते हैं कि ओ वेरी गुड यार, तुम देखो ना तुम हक की बात करते हो। और वो पागल अहमक आदमी उनके आगे लगा वो सारा कुछ करता रहता है, उनका बंदर होता है। बंदर समझ ना उर्दू वाला पंजाबी का बंदर, वो बंदर होता है उनका। तो ये भी समझाने की जरूरत है कि नौकरी की दिलेरी है बोल्ड डिसीजंस, सिचुएशंस में लिए हुए डिसीजंस। राना नजर हुसैन साहब आ गए हैं। राना नजर हुसैन साहब वो शख्स है जिनको मैंने अपनी जिंदगी में थैली पे सरसों जमाते देखा हुआ है। अब राना साहब हिम्मत है ना, आप तो आप लाइव आए मेरे साथ, आप मेरी बात को रद्द करें, वरना मैं सारी ऑडियंस के सामने ही अर्ज करता हूं कि राना नजर हुसैन साहब इस वक्त ऑडियंस में मौजूद है। किसी ने देखना हो शायद नजर आ सकते हैं, नीचे मैं टैग कर देता हूं, बल्कि टैग करूंगा मैं इस वीडियो के नीचे। मैंने इनको अपनी आंखों से हथेली पर सरसों जमाते देखा है, यह है सीधी बात। सर जी ये सारी बातें सिखानी जरूरी है, राना साहब भी शामिल हैं। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये आज एडमन मैनेजर है एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करने, वो क्या है बेचारे, मैं डिटेल में नहीं जाता, बट एक्सपोर्टर है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, पता नहीं मुझे यहाँ बताना है कि नहीं बताना। तो वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बड़ी वाइटल पोजीशन पे है, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं,
राणा साहब ने भी मेरी तरह छितर खा के बेइज्जत होके सोसाइटी में सीखा कि जॉब मांगी नहीं जाती, सर्विसेज ऑफर की जाती। सिचुएशन में कैसे क्या कहा जाता है, जो आपके सीनियर्स हैं उनको कैसे डील किया जाता है, आपके जूनियर्स को कैसे डील करना है, इक्वल कलीग्स को, पीएस को कैसे कैसे डील करना है, आपने सीनियर बॉटम मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट कैसे करनी है। चित्र खा 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 के बेइज्जत हो के ना अपनी नजरों में, दुनिया में अगर भरम रह भी गया होगा तो अपनी नजरों में बहुत बेइज्जत हुए कि यार ये भी नहीं पता था ये कहना। तो वजह क्या थी, हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं क्या आपने क्या करना है, ना घर में किसी ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया घर में। ये मिलती है तरबियत, यार तुम्हें बेटा देखो तुम गाँव बहनों वाले हो, ऐसा ना करो, देखो तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम अच्छे बड़े बाप के बेटे हो। ये सारी मिसालों के साथ कुछ ना कुछ तरबियत मिल रही थी, लेकिन ये नहीं मिल रही थी कि अपनी एक वर्थ होती है, अपने आप को कैलकुलेट करना होता है इंसान ने, उस कैलकुलेशन के जरिए इंसान को अपनी सलाहियतों का पता चलता है, उन सलाहियतों का पता चलता है तो इंसान उन्हें लेके मार्केट में उतरता है कि लोग मेरे साथ इसका एक्सचेंज मार लें, मुझे कंसिडरेशन दे दें, मेरे से मेरी सलाहियत ले लें। और मेरी सलाहियत इस तरह देने से बढ़नी है, काम नहीं होनी। ये बात हम अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अपने पास आने वाले सवालियों को समझाएं। और मैंने भी आज समझाई, उन्हें समझाई तो ख्याल आया कि यार ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों आखिर ये एक सवाल जो बड़ा बुनियादी सवाल है, 90% से ज़्यादा इंसानों ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है तो उन्हें सबसे पहला मसला रोज़गार होता है, कैसे चॉइस करें, कहाँ चॉइस करें, क्या कहें जाके। जैसे मैंने ज्वाइन की थी जोंग तो मुझे पहला खौफ ये था कि मैं क्या कहूँगा मार्केट में जाके, मैं क्यों आया हूँ, मैं तो बड़ा अकड़खा आदमी हूँ, मैं क्या कहूँगा, सिम्मे ले लो मेरे से। पता ही नहीं था, और किसी ने बताया भी नहीं, माजरत के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली, उससे अल्लाह ताला बाकी रास्ते आसान करने वाला। तो ये था सर जी आज का मौजूद। शेख साहब ने क्या लिखा जी, इसमें कसूर बच्चे का नहीं इंस्टीट्यूट का है, और बाकी लाइन मैनेजर का भी कसूर है, वो आपको ग्रूम नहीं करता कि कहीं ये हमारे बराबर ना आ जाए। बहुत कम लोग मुखलिस होकर लीडर बन के समझाते हैं। ब्यूटीफुल शेख साहब, ब्यूटीफुल। ये जो वसीम अकबर साहब है ना, जिन्होंने ये अभी फिलॉसफी बताई है हमें, अब ये मैं क्रेडिट लेने लगा हूँ कि ये मेरी टीम में रहे, और देखे कैसी उन्होंने सवाल कैसा खूबसूरत पोस्ट किया, बल्कि कमेंट किया बड़ा स्ट्रांग किस्म का कि एक्चुअल में वो क्या रहा। तो अब चाहे इनका अपना विजडम है, लेकिन मैं तो अपने खाते डालूंगा। तो हजूर जो जो जहाँ जहाँ बैठा है, आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था, कोई शामिल होता तो चलो मज़ा आता, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती, कुछ मेरे ठीक हो जाते नज़रियात, कुछ शायद मैं किसी दोस्त को समझाने में कामयाब हो जाता। बट इसको मैं चूँकि अपलोड भी कर रहा हूँ, अपने आसपास पहले खुद जिसको नहीं पता भाई सलाहियत बेची जाती है या किराए पर दी जाती है, बेटा ना सलाहियत बेची जाती है ना सलाहियत किराए पर दी जाती है। सलाहियत जो है उसे यूं समझ लें, उससे इस्तेफादा लेने की इजाजत दी जाती है, ना सलाहियत किराए पर दी जाती है, ना सलाहियत बेची जाती है। सलाहियत ऐसा अंसर है इंसानी शख्सियत का जो उससे छीना नहीं जा सकता, मास में इसको कंपेयर कर दिया जाए, हाथ का हुनर है हाथ काट दे। तो ऐसा ना हो, उज़र ना मार दिए जाएं। तो सलाहियत ऐसी चीज है जो दी नहीं जा सकती। सलाहियत से इस्तेफादे का हक दिया जाता है अपने सामने वाली पार्टी को। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात सर समझ आ गई हो, फिर भी ना आई हो तो मेरा नंबर आ जाए। तो अपने आसपास जरूर बताएं, खुद नहीं समझ तो आज की मेरी वीडियो को 2-3 दफा देखिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें तंज भी होगा, तकलीफ भी होगी, क्योंकि मैं शायद उस लेवल का इंसान नहीं हूँ जो इस तासुब से बाला होकर बात कर सके कि बात अहम है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर तंज करना, किसी के साथ गलत दर्जे में बात करना, उसको डिग्रेड करना, डिस्ग्रेस करना जरूरी नहीं होता। लेकिन मैं आम इंसान हूँ, मेरे से हो जाती, कोई ऐसी बात तो मुझे माफ़ कर दें। इस मुद्दे को समझें, दोस्तों को दिखाएं, इसको फैलाएं दोस्तों में, ताकि उन्हें बात मुद्दा समझ आएगी, यार बात यहाँ से शुरू होती है। नेवर से आई एम हियर टू फाइंड अ जॉब, ऑलवेज से आई एम हियर टू ऑफर माई सर्विसेज। तो जो अब लेट पहुंचे हैं दोस्त, उसे सुन लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सुनिएगा, एक दफा जरूर सुनिएगा, ये आप कहेंगे कि आपने ठीक सुना है। और कई बातें ऐसी हैं जो आपके दिल की आवाज़ है, आप कहना चाहते हैं अपने आसपास, आप नहीं कह पाते, उन्हें भेज दें, उन्हें कहा यार इसको सुन लो, यहाँ से कुछ समझ आ जाएगी तुम्हें। जो चीज़ नहीं समझ आए उसको छोड़ दो, जो समझ आती है एटलीस्ट उसे पकड़ लें। दुआओं में याद रखें। मेरे यूट्यूब चैनल सीधी बात आसिफ के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मकान मैनेजर है वो
بہت تھوڑے سے سبسکرائبر رہ گئے ہیں اور کچھ واچ آورز رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ وہ اپنی رستے پہ گامزن ہے. سیدھی بات کو لے جانا ہے. میں ان دونوں کو کسی پرپز کے تحت لے جانا چاہ رہا ہوں, نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو اوپنلی ڈسکس بھی کریں, لیکن آپ سے شفقت کی درخواست ہے. دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا. اللہ حافظ.